लिचर्डा बाबतींत जर सांगपाचें म्हणल्यार एक गोश्ट क्लियर करता की सोनसोड्या प्लांटा वयल्यान लिचर्ड सकयल येवपाचें क्वेशनूच ना आतां. आमी सकयल थंय ऑलरेडी आतां PWD थंय सिवरेज लायन घातलेली आसा. प्लस आमी रोडान सुद्दां जर सकयल कितें आमच्या मेन सोनसोड्या रोडा वयल्यान सुद्दां सकयल कुर्तोरी रोडा जर कितें येता थंय आमी मदें क्रॉस ड्रेन घातला. ताका हें घातलां, जाळी घातला लोखणाची. त्या जाळयेंतल्यान उदक ते क्रॉस करून रस्त्यार येवपाचो प्रश्नूच येना. गाडयो आतां जे लोक पडटा बिडटा करेक्ट आसा. ते आमच्यो गाडयो ज्यो मूव जाता तितूंतल्यान जें कितें पडटा पळय न्हू उदक वयर चडाव आसल्या कारणान मातशें तें स्लोपी जाता. तितूंतल्यान थोडें जें उदक पडटा रस्त्यार गाडयांतल्यान. लिचर्ड हें वयल्यान प्लांटांतल्यान सकयल येवपाचो आतां प्रश्नूच ना कसलो. डेली तुमगे हें जाता. हय, आतां आमी पयर एक ट्रायल म्हण आमी आमचो इवन आमचो सोनसोड्या वयलो वयर वचपाचो रस्तो सुद्दां मातसो स्लिपरी जाल्लो. आमी एक हाय प्रेशर पंप हाडून तो रस्तो आमी क्लीन केलो ते कॅमिकल घालून. आतां तोच प्रोसेस आमी बाकीच्याय ज्या जाग्यार हे इन्सिडंट घडले आसा ते आमी कावन्सिलाचें एप्रुवल घेवन थंय करपाचो आमी प्रयत्न करतले. पयर जेन्ना काही लोक पडले म्हणजे जेन्ना आमकां फोन आयले की सिपींगूय फोन आयलो, आमी इमिजिएटली थंय फायर टँकर धाडून ते क्लीन करून घेतले फायर प्रेशराचेर. तो एकूच स्पॉट न्हू, बाकीचे सुद्दां आनी ज्युरिडिक्शनान खंय खंय अशे इन्सिडंट घडले त्या इन्सिडंटाक सुद्दां त्या रातची आमी फायर टेंडर घालून ते क्लीन करून घेतले रोड. आनी परतय आमी जाय जाल्यार पावस पडचे पयलीं परत एकदां आमी फायराक रिक्वेस्ट करून हे स्पॉट परते एकदां तेंच्या मार्फत क्लीन करून घेतले. पूण दुसरें म्हणल्यार हो लिचर्ड आतां बंद जावपाक जाय. त्या खातीर आमी आतां दुसरो न्यू ट्रक घेवपाचो आमी प्रपोजल ऑलरेडी आमच्या जॅम पोर्टलार अपलोड केल्लो आसा. वेरीन ते आतां आनी हेजे फुडें ते लिचर्ड रस्त्यार पडपाचे अशे गाडयो ना. त्यो गाडयोच आमी स्पेशली डिजायन करून गाडयो आमी आतां घेवपाचो आमचो ऑलरेडी एप्रुवल आयिल्लें आसा आमकां. आनी जॅम पोर्टलाचेर आमी ऑलरेडी प्रपोजलूय घातले आसा. आनी कितली गाडयांची आनी एक 2 म्हयन्या भितर ऑलमोस्ट एक 2 म्हयने प्रोसिजर लागपाक शकता ताका ऑर्डर दिवन तेचेर डिजायन करपाक. अश्यो 3 गाडयो आमी सद्याक इनिशियल फेजीन आमी घेतले. त्यो आनी रस्त्यार लिचर्ड पडपाचो प्रश्नूच येना त्या गाडयांनी. प्रॉब्लेम हे केन्नाच कमी जायनात. प्रॉब्लेम एक आयज सुटॉप केल्यार फाल्यां 2 प्रॉब्लेम क्रिएट जातात नवे. आतां आमी गार्बेजीचेर इतलें काम केलें, तुका दिसता गार्बेज कमी जाले अशी? हांव सदांच म्हणून आयला पळय. हातात आमी इतले एफर्ट करून 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 मडगांवचो आमदार टोटल लक्ष घालून गोंय मुख्यमंत्री हाणें टोटल लक्ष घालून आमी इतले सोनसोड्या वयलें सगळें केलें. पयलीं वेट गार्बेज वास येता म्हणून लोक सगळे बोवाळ घालताले. आतां वेट गार्बेजीचो प्रश्न जवळ जवळ सुटल्यान जमा आसा. 1 किलो पसून वेट गार्बेज मडगांव सोनसोड्याचेर उरना, कळ्ळें. ताज्याकी डबल पटींनी ड्राय वेस्ट येवपाक लागलो. आतां म्हाका सांग, हो वेस्ट कोण दिता? दामोदर शेवडे आपल्या घरा कडेन तयार करता वेस्ट, दिगंबर कामत आपल्या घरा कडेन वेस्ट तयार करता. हो सगळे लोक आमचो सगळं आमचो लोकांचो वेस्ट न्हू. तरी आसतना आमी दवरना, व्हरता पळय. असो वेस्ट येता ड्राय वेस्ट. तातूंत कितें येता म्हणटा तें कळना. पयलीं चुट्टा म्हणून कुठं माड पडटाले ते चुट्ट रस्त्यार ती आमी व्हरपाक लागले, तें मशीन बसयलें चुट्ट बारीक करपाचें. मागीर तातूंत नवो ट्रेन जालो आडसरांनी सोण्णां, हो नवो ट्रेन करून तें मशीन हाडून बसयलें. आडसराचो पावडर करप, सोण्णाचें पावडर करप, कट्ट्यांचो पावडर, तें मशीन, ती मशीन मशीन. आतां आमी संवसारान आमची सिस्टम अशी आहा, आज ड्राय वेस्ट वता पळय तो आयचो ड्राय वेस्ट आज बेल जाता. आतां 4-5 मशीन आसा. एक केम अशें मशीन मोडलें जाल्यार एक थोडो 10-12 बेल करपाचें उरता, तें मागीर दुसरीच करची. पूण आमी आयचो ड्राय वेस्ट आज बेल करता. आमचे 30-40 ते वर्कर आसा, आज करता. केन्नाय चुकून मशीन मोडलें, लायटी कितें प्रॉब्लेम जाल्यार तें उरता. पयलें आयकूं येयल्लें जेन्ना एक बर्थडे सेलिब्रेशन आशिल्लें कुर्तोरी, मागीर मडगांव मेळावा आशिल्लो, वर्कर्स मेळावा, थिंगाय आयकूं येयल्लें आमी की सोनसोडे क्लियर जाला. कित सुमार क्लियर जालां तें लोक थिंग गेले जाल्यार कळटलें. इधर चीफ मिनिस्टराक रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता कोण तरी, नाजाल्यार तें कांय खबर ना सोनसोड्यार कितें चलता. सांगपा म्हळ्यार आजून पासून ते ओल्ड डॅम क्लियर जावंक ना, उरला कितलेशे. ओल्ड डॅम क्लियर जाता आनी दुसरो डॅम क्लियर बिल्डअप जावपाक लागलो थिंगा ऑफ ड्राय वेस्ट, गार्डन वेस्ट आनी ते प्लास्टीक बी सगळें. आनी वायट दिसता म्हळ्यार की प्रत्येक विका फाटल्यान एकदां पण उज लागता तें. हें सांगपाक चीफ मिनिस्टर करपाक. दुसरें तें लिचर्ड पावता तें फाटीं देखून पयलो इल्लोसो पावस पडलो तेन्ना लोक ते सकयल पडपाक लागले. कित्या खातीर ते व्हेकलांतल्यान जेन्ना वयर वयता तेन्ना सगळें लिचर्ड पावता.
सो हे हँडलिंग सारकें जायना. दुसरें म्हणटा तर तुमी सोंसरो क्लियर करता म्हणटा, क्लियर जावना तें बरें आसा, पूण असले 10 सोंसरे एंटायर मडगांव एरिया भितर जाल्ले आहा. आख्या म्हणनाका, सगळे होलसेल फीश मार्केट, आय मीन रिटेल फीश मार्केट थंय म्हणनाका, कितले कडेन नाविले वाटेन 10 सोंसरे तयार जाल्ले आहा. आनी हें कित्याक लागून? कित्याक वेस्ट मॅनेजमेंट सगळें सारकें जायना. क्रोर्स ऑफ रुपीज म्हणटा तुमी, पूण एक्चुअल ते कितली सुमार इफेक्टीव हें वेस्ट मॅनेजमेंट मडगांवांत चलता तें मडगांवकाराक खबर. सो हेजेर सामकें हें सिद्ध जावन वयता की जो वेस्ट मॅनेजमेंटाचें हें सांगता पळय, काणी सांगता, तो सगळ्यो फट्यो. एक्चुअल ग्रावंड रियलिटी इज टोटली डिफरंट. आनी वर्स म्हळ्यार कितें, तांकां तो रिड्यूस करपा खातीर उज लायतात. हालींच रिटेल फीश मार्केटावर इतलो उज जालो, थर्मोकॉल बी सगळे लासोवन उडयले आनी सामकें धुवर. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें कितें कांय कळना, वेदर इट इज पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ऑर पोल्युशन क्रिएटिंग बोर्ड. कित्याक एक्शन कांयच जायना. एकदां आमी आयकल्लें 1 करोड 2 लाख कितें फायन केल्ली म्हण, पूण तितूंतले कोण 1 रुपया कोण दिवना ना, कोण 1 रुपया घेवना. ते बेश्टे फॉर्मेलिटी खातीर हेडलायन्स हे खातीर तें जाता. सो हे भाशेन तुमचो वेस्ट मॅनेजमेंट जाता. इवन जो वेट वेस्ट आहा तो हांगा वयता, वयता काकोरा. सो फायनली जात कितें सोंसऱ्याक? कांयच जायना. वयस्तार मोडटात, आय मीन म्युन्सिपालिटी, आनी लोकांचे टॅक्स सॅनिटेशन फीज.